Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya menemukan kuburan, teman-teman. Wow, kuburan apa nih, teman-teman? Coba kita lihat ya, teman-teman. Wadidaw. Wow, ini kuburan mainan, teman-teman. Wow, wow, wow. Ini mobil Exa, teman-teman. Kita masukin. Oh, saya menemukan keranjang kuning, teman-teman. Masukin ke keranjang kuning, teman-teman. Wah, kita masukin ke keranjang kuning, masih ada, teman-teman. Wow, banyak nih, teman-teman. Wow, ada mobil-mobilan, teman-teman. Wow, keren, teman-teman. Wow, ada mobil-mobilan nih, teman-teman. Kita bersihkan ya, teman-teman. Wow, saya menemukan lato-lato, teman-teman. Nah, coba lihat, teman-teman. Wow, kita banyak keranjang kuning, teman-teman. Wow, ada mobilan warna merah, teman-teman. Wow, ada kereta Thomas, teman-teman. Wow, keren nih, teman-teman. Kita bersihkan, teman-teman. Ada mobil Milo nih, teman-teman. Wow, keren nih, teman-teman. Wow, ada si Tayo. Wah, si bagus-bagus nih, teman-teman. Masih ada lato-lato juga nih, teman-teman. Wah, ada mobil-mobilan juga nih, teman-teman. Wah, keren, teman-teman. Wah, masukin nih, teman-teman ya. Kita bersihkan nanti, teman-teman. Wah, sekali nih, teman-teman. Mobil-mobilan masih bagus, teman-teman. Oh, masih ada nih, teman-teman. Kita cari lagi nih, teman-teman. Berburu harta karun, teman-teman. Ini kuburan mainan, teman-teman. Oh, habis nih, teman-teman. Oh, habis nih, teman-teman ya. Oh, nggak ada lagi nih, teman-teman. Wow, masih ada nih, teman-teman. Oh, nih, teman-teman. Oh, masih ada nih. Wow, nggak ada lagi nih, teman-teman. Keren mainannya, teman-teman. Oke, masih ada nih, teman-teman. Siapa tahu masih ada nih, teman-teman ya. Wah, oh, habis nih, teman-teman. Wow, dapat segini di keranjang kuning, teman-teman. Teman-teman. Wah, masukin keranjang kuning, teman-teman. Teman-teman. Masih keren, teman-teman. Kita bersihkan, teman-teman. Mobilan, teman-teman. Wah, masih keren, teman-teman. Wah, udah lato-lato, teman-teman. Wah, saya mau lato-lato, teman-teman. Masih bagus juga lato-latonya, teman-teman. Tenaga ke air, teman-teman. Wow, keren nih, teman-teman ya. Wah, masih keren, teman-teman. Kita bersihkannya, teman-teman ya. Wah, ini ada tayo, teman-teman ya. Masih bagus tayonya, teman-teman. Wah, masih keren, teman-teman. Wah, masih keren, teman-teman. Untuk saya kumpulkan nih, teman-teman ya. Yang bagus, teman-teman ini. Wah, ini kereta Thomas, teman-teman. Ada bak mobilnya nih, teman-teman. Ini terpisah, teman-teman. Kita bersihkan nih, teman-teman ini. Ya, bagus, kelihatannya bagus ini, teman-teman. Mobilan lagi nih, teman-teman. Bisa keren, bagus nih, teman-teman. Jadi update lagi nih, teman-teman. Bagus sekali nih, teman-teman. Wah, ini warna kuning, teman-teman. Coba lihat. Kita masukin lagi ke ini, ada warna ungu, teman-teman. Wah,
keren nih teman-teman ya. Masukin ke sini ya teman-teman. Oke, kita bawa ke rumah nih teman-teman. Kita masukin ke rumah nih teman-teman ya mainannya. Keren mainannya teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wow, kereta Thomas teman-teman, di sini kamu ya. Kuburan mainan nih teman-teman. Ada truk ya teman-teman ya. Ini loh, ini off-road